غادي نخدم 5 سنين باش ندير ان البوم ابين يسور جو vais aller me disperser avec des collaborations, c'est-à-dire que tu vas tuer dans l'œuvre 5 سنين ديال الخدمه. دونك هذاك الشيء علاش انا كنبقى وحده يات سيات ورد يات سيات. جي فان البوم il est sorti un an, خليني اخويا نخدم على الالبوم ديالي عام عامين 3 سنين عاد ديك الساعه نفكر avec qui je vais travailler s'ils sont encore en vie زعما artistiquement. حيت après ça sert à rien de prendre le كيقولوا كيسميوها the flavor of the month. خدم مع داك la personne qui est en vogue دابا ça me sert à rien. انت كاع ارتاح بشويه عليك فوالا. مي فلان صاحبي با سوسي. مي عاوتاني كي كنقول ديما فلان انا غير العربون كي العربون نتمازغ حتى دقيقه غير العربون. بغيتي القاصح كاين فلان بغيتي فوق القاص زيد مازال الحاج بالعيد وانت كتعمق. مي انا جو سوي جوست لك لو tu veux goûter عرفتي tu veux goûter un peu c'est quoi ça c'est du tamazigh c'est tachliḥid غينا c'est bon c'est où les vrais derrière صافي هادشي كندير pour une audience qui ne connaît rien à ta langue ni rien لا سميتو عليه. داكشي علاش كناخذ غير دي باسوور بحال اشكيد il connaît pas la mazigh ما عمرو سمع بشلحه مي اشكيد يكوني يسي هذاك هو mon rôle à moi. Mon rôle c'est celui-là. Après باش نساو الشلحيت كري شلحين ça sert à rien pour moi. Qu'est-ce que je vais faire une promotion بيناتنا اش غندير فهمتي كيفاش. داكشي علاش c'est des collaborations. ما عمرك تنسى بلي الكولابوراسيون il y a le cœur mais il y a la stratégie aussi. Collaborer نخدم مع فلان با de souci نخدم مع عندي زرع pas de problème mais qu'est-ce que ça va lui apporter à elle et moi en travaillant tout de suite en termes de notoriété وهادي etc. alors que انايا اللي باغي نبين la musique ديالنا بلي المغرب شمال افريقيا عنده une jeunesse connectée vibrante etc. خصني نخدم مع غانا باش يعرفوا بلي في بلادي راه سي كول. باغ اكزومبل نعطيك واحد المثال. You know when you came when you posted on your Instagram I'm going to Morocco wonderful I'm going to do this and that. La question qu'on lui a dit c'est عندك الارهاب هانتي الاسلام هادي هي اش كدير كتصور كتبين لهم بلي ما هضراتش. دونك سي سا مون اوبجيكتيف انايا سي باش نقول لهم سي لا ميم شوز هاي لا بلاج سا اللي بغيتي كلشي كاين. سا ديبون ا توا دو شوازير سكو تو فو فير. سي بلوز امبورطون بور مو انا هادشي كو نبقاو نفاسكلو كلنا في لاكواريوم. جي طون enveloppe. You know, yeah, sorry, I was talking about these stereotypes and stuff. And I'll let you talk about this. حيت on se connaît pas صاحبي. اي واحد غادي يقول لك فرنشمون تاعنا Rihanna, tu connais tout de ce qui se passe في l'Amérique, mais on connaît rien de ce qui se passe à côté. Tu sais même pas que كون عرفتي اش واقع في ذاك البلدان c'est affolant فهمتي كيفاش. Donc voilà pourquoi la priorité ديالي هي je veux être parmi les gens qui sont dans un train qui va 200 à l'heure. Le cas المهم عندي هو faire partie de l'histoire. Et là pour l'instant là, tu deviens le réflexe. Dès qu'on pense North Africa, on parle plus de l'Égypte. Tu te souviens, c'était Égypte because they speak English. Now le réflexe c'est Morocco. On a réussi à faire ça. Et ça se fait 10 artistes qui sont nigérians et ghanéens. Ah là, tu touches 100 millions de personnes. 10, juste avec 10 artistes. Ils ont 400 millions de marquages de vues, ils ont 10 millions de... Tu vois.